আপনি एकदम ভাল লাভ সং কোনিয়াক পৰা এটা অনলাইন আছে এটি লাটাই দেব কিনা দেখিছে কাদো নিউমে তাও কানবু আচ্ছা আচ্ছা itu গানা আছে তো কাদো নিউমে তাও কানবু হয় itu গানা লো হেলে আপনি নিচু কারণে গা লাগা আছে না মানো কারণে গা লাগা আছে itu আপনি একবার কই দিব আচ্ছা Hello family members সব পাল থেকে গোনা হপ করে আছে তো আজি নতুন ভিডিওতে আমি সবকে ওয়েলকাম করেছে তো family members আজি হলে মালা অসরে একটা ব্রাদার আইনা আছে তো তাই হলে কানা কাই থাকা মানুহ একটা আছে লাপসং আৰু কস্পেৰ তো তাই ওপৰতে হলে মই অলপ ইন্টাৰভিউ নিচিনা আৰু কোশ্চেন খান বি একটা বিটা হটিবলৈ মন যায় দেখিছে হলিবি মইচোন নিজলা কাম দি না বিসি হোৱা কাৰণে তো মইচোন একিলোতে না আহিব পৰা নাই আজি কিনা হলিবি আপনি খান অসৰতে আহিব কিনা দাগে ৰিকোয়েস্ট কৰা নিচিনা ব্ৰাদাৰ আপনি টাইম দিয়াগে একদম খুশি পাইছে থ্যাংক ইউ তো মান বেছি দেৰি না কথা নকৰিব তো তাই ওপৰে মান কিলোতে মিটিং না কোশ্চেন এটা হটিব তো আচ্ছা Panisna question দিয়ে যাই যাব তো ফার্স্ট কোশ্চেন ব্রাদার আপনি যে হোটেল মন যায় যে আপনি গানা করা হলে তখন কিমান ব্রা শুরু কৰিছে আৰু কম্পোজ তো কিমান ব্রা তখন কিমান দিয়ে আপনি শুরু কৰিছে এইটো ভিউয়ার্স খান ওপৰে পাৰ জানাই দিব আপনি আচ্ছা মান মইতো গানা কৰি না 2019 দিনা 19 দে মই ইটো টাইম মই দিবলে দেখিছে তাতে থাকা টাইম দে মই লাসতে আপনি সব জানি যাইব তাইতো মান Konyak মাজতে বেছি ফেমাস আছে Achung itu ni dah yo, mana sedih sih dah ini. Ekdom macam tu ekdom cross na lagi. Tapi itu dah first aja, movie first aja. Itu dah movie di mode ini private shop na kuliah dah sih di mode. Mana kau tadi sih di mode. Tadi dah dah I sedih tu lebih macam ini gospel na, ni dah kana ulau deh sih. Tu movie asyik sih ulau. Kau ni movie tu Tebor aina tadi pusti deh. Itu karena kan sok, karena tu cara aja, gospel tu, jangan sok, pura arrange kori ni man timor deh sih. Tadi cara deh, kon baru ini sponsor kan siapa? Kita mana gospel karena sih tu, jadi deh, man satu musim banyak cara lah sih. Olain aro itu 2019 aro 20 keman 21 atau 22 day hona na 1 day hona man youth kan by sponsor kors kurina man itu dan man sade man dinjun se dinjun ba robi gospel kanaran aro man la man bustila bunga kan na story kan itu kan kanaran itu kan kurina man kanado si ulai itu dan dibe ulai na enai se আচ্ছা থ্যাংক ইউ সব শুনি থাকিব না অফ কৰিছে তো কোৱানিছনা ব্ৰাদাৰ আচুং ইচু আৰু তাই দুজন হলে একদম বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে তাই দুজন হলে গানা কৰা ইকিলোতে কৰে তাই দুজন একদম বেষ্ট এনা থাকা আছে তো কোৱানিছনা তাই দুজনৰ নামটো একি নিচিনা আছে তো কোনোবা মানুহটো আচুং আছে নি ও ভাৱনা কৰি থাকিব হলে মহানবি নাম একি হোৱাৰ কাৰণে মহান ব্ৰা তাই দুজনকে মাতাবি হলে এইটো ব্ৰাদাৰ আচুং ইচু কৰি হলে আচুং টু মাতে আৰু jadi berada gitu le Achung wan ina madile mandina ina ase to apni kami roki lagi arwi kana to ayula ase acha to ami kan arwi sigin ko sinde jawo to brother apni eman kana eman phar ba compose eman phal aro apni la awas eman phal mano eman khushi pai thaka dandi aro apni kana kora do roki chese to itu kile apni roki chese itu opore apni olop koi di acha itu tu moi ni kana kora Lokabi no, mana time na paina, mana nijo la kaam deh, और ना थका पड़ा टाइमिंग ना पाना और भी I would say अच्छा तो इतना लोग अपनी गाना कंपोज कोई ना रखी ना ऐसे ना और भी कहीं ना चावल भावना ऐसे ना और इतना लोग इन्हें कोई चावल itu भावना से हम सेंटे तो मैं last year ना एक ता तो मैं कंपोज करी ना सब ready है Kalau itu moi kini mana jadi posti itu video kan lole karena itu jangan lole gimana cakap lebih kiki lebih manu lebih apa ngapain enak boh enak tak apa moi karena ini enak lah kina sih gimana moi di mall aja sih kalau moi itu moi pernah nih mana pernah karena pura ready sih. Acha thank you. To family members kan ami kan iki lore milih na
already compose kuri na ase aro gana ro guru ase tai na ko ase itu opore tai ge bi ami kan sob milina rokhi thakibo to number 3 question kole mon jarole apni ekdam bhal love song Konyak pra ekta olaina ase itu latai de kina thakise itu latai do kadu nyuma to kanbu acha itu kana ase to kadu nyume to kanbu hoi itu kana lo hele apni nicho karne ga laga asna mano karne ga laga ase itu apni ekba koi dibo asa itu moi nicho karne ga ase ke mane moge lok pa na acha dai aro itu time de moi itu mane moi kam kuri thaise aro ekta kana de do pusapsi jai amne konba to chani na thaibo idoro moi nijo kam kuri na itu moi nijo bra campus sponsor korise aro moi nijo bra campus korise kuri na ina kais itu time de do kana do si famous ase ki mane idula kana de ula itu maiki aro itu muda phaya aro itu maikan be itu maiki do miss mondio lais first day to moila kana do lais ana online nai or ina chai dai miss monde chai nai dai miss monde lais to manuna aro itu muda highway Mr. Dimabo dai bi na lais itu kana do si famous ase moi bi si kusi pai si to kana do aro ki mane itu meaning kan be moi nijo ge lok pa itu ba meaning kan be ekdam deep ina ho moi nijo ge lok ina moi la papna aro ekta koi dibo mon jase to itu kana moi ge ekta mon de touch koi de itu kana aro awas ni ina phal aro meaning bi ina phal to moi ge mon de kochar mara nisna pisi pe kai itu kana do to itu kana nicho apni kai dise na to nicho la kana honi na apni ke eko bhavna hai na ai na ko be bhavna lo chi ai ki mane moi ke lok pa wa na moi nijo ba campus kora ba bhavna lo chi ai ki de ba ni radi de nai goi nai den de ni se lo do ya na ko be na mai de oi acha oi moi bi de bhavna ko ase moi hale mahan ge bisi nokora mano mahan hona mano kan ge bisi inga mon de touch ko ina bhavna koi daise to brother bra already ami han ode koi dia se to kana kora mano kan ge bisi aro bhavna kora to ami kan bi chane ko ase to acha thank you emanda ki tai opore na question hodibo to brother apni moila family members kan opore eko apna side par koi thule bhavna kan ase na acha moi ko le daga do final channel ke na kun viewers kana se amnian support kuri taikebi aro moi kebi na kuri aro moi kole thaga do maila sati achung ichu taikop se famous se taikebi tela channel bi kun ba channel taiko taikebi na support kuri kin mane moi chundo ekdam sati ase itu ba taikebi support kuri aro final channel kebi support kuri kin mane action ge support kuri le manso potibule se to ba viewers kan geso mane ken itu channel ge acha thank you so much brother so mano huni thaki wena ekdam hope korese to akiri hole brother ge ekta kana laga tai opore hota isna tai lai tu kana hole description de thali de ase link do tare chana tai la kana ro apni abi huni bo bare wena apni opore de bi channel ase to kiman chuna sila video last tak sai dise aro huni dise ekdam kushi ba ase to next la video de ami kan sob kushi ba lo kuro ami so mano phara de ni sob ke bye bye